بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، میرے چینل کا نام ہے ABYouTube عبد الواحد۔ پیارے بھائیو، اس چینل کا آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ پانچوں نمازیں اور دیگر نوافل جو یعنی نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز اوابین ہے، نماز تہجد ہے، ان کا تمام پریکٹیکل طریقہ آپ کی بارگاہ میں نے رکھ دیا ہے۔ مزید آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں پیارے بھائیو، نماز عصر کے 4 رکعت فرض پڑھنے کا انتہائی آسان پریکٹیکل طریقہ آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ تو پیارے بھائیو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کی نماز عصر قضا ہو گئی، اس کی مال جان اولاد جتنا گھر بار ہے، فرمایا سارے کا سارا ہلاک ہو گیا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا کہ جو لوگ نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کرتے رہیں گے۔ پابندی تو ویسے پانچوں نمازوں کی آپ نے کرنی ہے، لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے پیارے بھائیو، یہ میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دی ہے۔ تو پیارے بھائیو، جو ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جسم سے ایمان کی طاقت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، نماز عصر ضرور پڑھیں، لیکن جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھا کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں پیارے بھائیو، انتہائی بالکل آسان کر کے نماز عصر کے فرض جو ہیں اکیلے پڑھنے کا طریقہ، آسان طریقہ آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ جب آدمی اکیلے نماز پڑھے گا، نیت کیسے کرے گا پیارے بھائیو؟ سنیے گا، صورتیں کون سی پڑھے گا، توجہ کیجئے گا پیارے بھائیو۔ 4 رکعت نماز عصر فرض پڑھنی اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت ہے دل کے پختہ ارادے کا نام، زبان سے کہنا فرض نہیں، واجب نہیں۔ اگر آپ کہنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کی بارگاہ میں نیت کو یعنی کہ رکھ دیا ہے۔ آؤ اپنی نماز کی یعنی کہ آغاز کرتے ہیں فرضوں کا۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو ہم مکمل پڑھیں گے، وللضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ 5 مرتبہ۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ تینوں صیغوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، افضل ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، یہ دعا مستحب ہے، پڑھ لینی چاہیے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ بھی آدمی غلطی کرتے ہیں، یعنی کہ جب پہلی رکعت پڑھتے ہیں ثنا سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی اعوذ باللہ سے رکعت شروع کرتے ہیں۔ یہ 2 بڑی غلطیاں، یہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے پیارے بھائیو؟ بسم اللہ سے ہی دوسری رکعت کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ مکمل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یعنی کہ اس کو مکمل پڑھیں گے۔ وللضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा गफिरली। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। यहाँ तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फौरन खड़े हो जाएंगे तकबीर यानी कि तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर। यहाँ भी बिस्मिल्लाह से हम अपनी तीसरी रकत का फर्जों का यानी कि अकेले पढ़ने का यानी कि आगाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा पढ़ सकते हैं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा गफिरली। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। यहाँ से भी बिस्मिल्लाह से चौथी रकत का आगाज करेंगे। नमाज असर के फर्ज अकेले पढ़ने का आसान तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी इसको मुकम्मल पढ़ेंगे। वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा गफिरली। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे भी आदमी गलती करते हैं, यानी मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खुद सुना है प्यारे भाइयों, ये गलती नहीं करनी चाहिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यानी कि इसको हम मुकम्मल पढ़ेंगे। आगे दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना वतक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो प्यारे भाइयों, ये थे नमाज असर के फर्ज अकेले पढ़ने का बिल्कुल आसान, इंतहाई आसान प्रैक्टिकल तरीका। तो प्यारे भाइयों, जल्दी मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। हमें दे इजाजत, रखिएगा अपनी दुआओं में याद। प्यारे भाइयों, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।